CBSE Class 10 result declared. Rajnath Singh from Khaironi Kachari village shined with 96.20%. In the recently declared CBSE Class 10 board examination result, Rajnath Singh, the second son of Rajkumar Singh and Rajkumari Devi from Khaironi Kachari village, has brought pride to his family and region by securing an impressive 96.20%. Rajnath, a student of Baithalangso Novodaya Vidyalaya in the West Karbi Anglong district, has achieved the highest score not only in his school but also top among the students from the entire West Karbi Anglong area. Coming from a very ordinary family background, Rajnath's outstanding performance has filled his family member with immense joy and pride. Relatives and well-wishers have been congratulating the family on this remarkable achievement. The CBSE Class 10 result for 2026 were announced on 15th April with an overall pass percentage of 93.70% across the country. सर, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद जनाना चाहूँगा कि मेरे खुशी के मौके में आप लोग शामिल हुए मेरे साथ। और मेरा नाम राजनाथ सिंह है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बैठालांगसू से मैं पढ़ाई करता हूँ और मैंने अपने 10वीं की परीक्षा में अच्छे से मेहनत किया था और आई सिक्योर्ड 96.2 percentage with the first rank in my school. I got full support from my parents' sides, and teachers also support in each and every steps of my and guide with full support. And our especially as thanks to my SST ma'am who support us very kindly, and she was very best teacher for us. and बहुत ही खुशी हो रहा है मेरे को, नर्वसनेस भी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई तो ऐसे तो कुछ ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हार्डवर्क ही सब कुछ नहीं होता है। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि 8-10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैंने भी पढ़ाई किया था पर इतना नहीं, मैंने 5-6 घंटे ऐसे कुछ पढ़ाई किया था, लेकिन विथ स्मार्ट वर्क के साथ मैंने पढ़ाई किया था, जिसका रिजल्ट आज मेरे को देखने को मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आई एम टू बी ए बिजनेसमैन। अभी तो सर अभी तक तो डिसाइड नहीं किया है कहाँ पर एडमिशन लेंगे, पर सोचेंगे आगे किधर एडमिशन लेना है। अभी टाइम है कुछ दिन। तो मैं तो আজি सबतকৈ আগত আপনার লোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। মোৰ যিটো আজি ল'ৰা ৰিজাল্টটো ভাল কৰিছে শুনি পেলাই আপনার লোক মোৰ ঘৰত আহি পালে, सबतকৈ ভাল কথা। তো ভাল লাগিছে মোক। আৰু ইয়াৰ পিছত মানে তেওঁ বৈঠালাংছু জেএনভিত পঢ়ি আছিলে, তাত যিমান ষ্টাফবিলাক আছে সবক ষ্টাফক মই ধন্যবাদ দি আছোঁ। মোৰ ল'ৰাক ইহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ গাইড কৰিলে, গাইড কৰাৰ কাৰণে তেওঁ আজি নম্বৰটো ভাল পালে। সেইটো কাৰণে মই সবক ধন্যবাদ দি আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ তাত SST মেম এজন আছে, তেওঁক মই ভাল পাওঁ আৰু সবতকৈ ভাল। কাৰণ তেওঁ যেতিয়া গৈছিলে স্কুলত একবাৰ মোক মানে বহুত বেয়াকৈ মানে কথাটো কৈছিলে, আৰু পিছত তেওঁ ৰিজাল্ট যেতিয়া ভাল বনালে তেওঁ মোক ধন্যবাদ দিলে আৰু গাইড কৰিলে। তেওঁ মই তেখেতক ভাল পাওঁ। ক্লাছ 6ত তেওঁ এডমিশ্যন লৈছিলে তাত। তাৰ পৰা আজি 10 গৈ পালে। আৰু মোৰ পৰা যি মানে তেখেতক লাগি আছিলে মই দি আছিলোঁ। এনেতো স্কুলৰ পৰাই গোটেই প্ৰভাইড কৰি আছিলে তেওঁলোক ষ্টাফবিলাকে, টিচাৰবিলাকে, কিন্তু অলপমান যি কিবা এটা লাগে ময়ো হেল্প কৰি আছিলোঁ। আৰু আগতো যিবিলাক লাগিব তেখেতক মই হেল্প কৰিবলৈ সাজু আছোঁ। মোৰতো ইমান প্ৰপাৰ্টি নাই, গৰীব মানুহ,
কিন্তু যিমান পাৰে তেওঁক মই চেষ্টা কৰিম আগলৈ লৈ যাব মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা এতিয়া বৰ্তমানত হোজাই আছে তেওঁ বিএসসি এই বছৰে ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁ 2 নম্বৰ ল'ৰা দুইজন ল'ৰা গাঁওখনৰ নাম আমাৰ খেৰণী কছাৰী গাঁও ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং